इंतखाबात वाले फैसले पर नज़र-ए-ثانی का वक़्त अब गुजर चुका। चीफ जस्टिस मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ कराने के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। इंतखाबात वाले फैसले पर नज़र-ए-ثانی का वक़्त अब गुजर चुका। हुकूमती नुमाइंदे फ़ारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक़्त दरकार है। इफ़हाम तफ़हीम से मामला तय हो जाए तो बहरानों से निजात मिल जाएगी। असम्बलियाँ ना हुई तो बजट मंजूर नहीं हो सकेगा। PTI मुज़ाकराती कमेटी के रुकन अली ज़फ़र का कहना है कि हुकूमती कमेटी ने असम्बली तहलील करने से इत्तफ़ाक़ नहीं किया। हुकूमत इन मुज़ाकरात को मामले को तूल देने के लिए इस्तेमाल करने न करे। सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म करेगी हम मनोअन से तस्लीम करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि हुकूमत ने भी अपना जवाब जमा करा दिया है। फ़ारूक नाइक साहब मुज़ाकरात से मुतल्लिक मज़ीद बताएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि तहरीके इंसाफ के रहनुमा भी मौजूद हैं, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि हमने एक मुतफरिक दरख्वास्त भी जमा कराई है। चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में मुज़ाकरात हुए। चेयरमैन सेनेट ने सहूलत कार का किरदार अदा किया। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात के 5 अदवार हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि IMF का कर्जा सरकारी फंड्स के ज़खायर में इस्तेमाल होगा या कर्जों की अदायगी में। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि ये जवाब वज़ीर ख़जाना दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि असम्बली तोड़ने पर भी बजट के लिए आइन 4 माह का वक़्त देता है। अखबार में पढ़ा है कि IMF के पैकेज के बाद दोस्त मुमालिक तआवन करेंगे। तहरीक इंसाफ ने बजट की अहमियत को तस्लीम किया या रद्द किया। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। फ़ारूक एच नाइक ने जवाब दिया कि 90 दिन में इंतखाबात कराने में कोई दो राय नहीं है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला है। 90 दिन में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात TV पर दोनों फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुना। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। आइन के मुताबिक अपने फैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत अपना फैसला सरअंजाम दे रही है। कहा गया कि माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला और इससे नुकसान हुआ। इस अदालत ने हमेशा एहतराम किया और किसी बात का जवाब नहीं दिया। जब गुस्सा हो तो फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा ही नहीं करते। नाइक साहब ये देखें यहाँ किस लेवल की गुफ्तगू होती है और बाहर किस लेवल की होती है। अदालत और असम्बलियों में होने वाली गुफ्तगू का मुआजना करके देख लें। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि अदालत को 90 दिन में इंतखाबात वाले मामले का दोबारा जायज़ा लेना होगा। इंतखाबात के लिए निगरां हुकूमतों का होना ज़रूरी है। मुंतखब हुकूमतों के होते हुए इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। ये नज़रिया ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाईं। ये सारे नकात उस वक़्त नहीं उठाए गए। आइनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समाअत शुरू की तो हुकूमत ने बाइकाट कर दिया। हुकूमती बाइकाट के बाद हमने भी कह दिया था अस्सलामु अलैकुम। हुकूमत ने संजीदगी से केस चलाया ही नहीं। हुकूमत ने कभी फैसला हासिल करने की कोशिश की ही नहीं। आप 4-3 की बहस में लगे रहे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने असम्बलियाँ बहाल करने का नुक्ता उठाया था, लेकिन हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात नहीं कर रहा। हुकूमत की संजीदगी ये है कि अभी तक नज़र-ए-ثانی दरख्वास्त दायर नहीं की। हुकूमत ने कानून में नहीं सियासत में दिलचस्पी दिखाई है।
ہم نے آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہوا ہے۔ 6 فوجی جوان ہم نے گزشتہ روز کھو دیے، یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ معاشی حالات کے علاوہ ہمیں آج سیکیورٹی کا اہم مسئلہ بھی درپیش ہے۔ اگر سیاستدانوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں تو آئین کہاں جائے گا؟ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ 6 نہیں بلکہ 8 جوان شہید ہوئے اور اساتذہ کو بھی مارا گیا۔ چیف جسٹس پاکستان امرتا بندیال نے کہا کہ ملک کی خاطر بہت بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ تحریک انصاف نے سنجیدگی سے مذاکرات میں حصہ لیا، ایک ہی دن انتخابات پر دونوں فریقین رضامندی ظاہر کی، حکومت مذاکرات کو معاملہ کو طول دینے کے لیے استعمال نہ کرے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر سب کو عمل کرنا ہوگا۔ ہم نے مذاکرات میں کہا کہ قومی اسمبلی توڑ کر سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جائے، حکومتی کمیٹی نے اسمبلی توڑنے سے اتفاق نہیں کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فاروق نائک نے ہمارا فیصلہ چیلنج نہیں کیا، صرف مشکل حالات کا بتایا۔ پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ جو حکم کرے گی ہم منوان سے تسلیم کریں گے۔ ابھی تک حکومت نے پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز ہی نہیں دیے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق روسٹرم پر آ گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب خوش آمدید۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ میں وکیل نہیں، اس طرح شاید بات نہ کر سکوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے مائک کے ساتھ کتاب رکھ دیتے ہیں، آپ کے قد کے لیے یہ اچھا ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ 2017 سے معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ اس عدالت نے زیادتی کی ہے۔ ہم اداروں سے محاذ رائے نہیں چاہتے۔ مذاکرات میں حکومت نے لچک دکھائی مگر دوسرے فریق نے لچک نہیں دکھائی۔ آئین 90 دن میں انتخابات کا کہتا ہے مگر صاف و شفاف انتخابات کا بھی کہتا ہے۔ پنجاب میں پہلے انتخابات سے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ انتخابات کے معاملے پر ہی پہلے آدھا ملک گنوا چکے ہیں۔ ایک صوبے کا انتخاب ہونا تباہی لا سکتا ہے۔ حکومت نے مذاکرات کے لیے سپریم کورٹ سے مزید وقت مانگ لیا اور عدالت عظمیٰ سے انتخابات سے متعلق کوئی ڈائریکشن نہ دینے کی بھی استدعا کی۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ میری درخواست ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ہدایت یا حکم نہ دے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا کسی قسم کی کوئی ہدایت کا ارادہ نہیں، آپ لوگوں کو سننے کا اختیار تو رکھتے ہیں۔ سعد رفیق نے کہا کہ گزارش ہے کہ انتخابات کے لیے مذاکرات پر بریک آئی لیکن بریک اپ نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مذاکرات میں مداخلت نہیں کریں گے، نہ کوئی ہدایت دیں گے۔ آج جمعہ ہے، مذاکرات کرنے ہیں تو آغاز کر دیا جائے، مذاکرات نہ ہوئے تو 1-2 روز سے اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ درخواست گزار کے وکیل شاہ خاور نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے نظر ثانی کی درخواست آ چکی ہے، حکومت کو بھی نظر ثانی دائر کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان کو ویڈیو لنک پر لے لیا جائے، عمران خان اور وزیر اعظم کو سننے کے بعد حل جلد نکل آئے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم یا عمران خان مصروف لوگ ہیں، عمران خان اور شہباز شریف کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں، ہم صرف کالے کوٹ والوں کو سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن نظر ثانی درخواست کا حق رکھتا ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان کو ویڈیو لنک پر لینے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابات والے فیصلے پر نظر ثانی کا وقت اب گزر چکا ہے۔ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ حکومت میں بیٹھے لوگ تکبر کر رہے ہیں۔ حکومتی کمیٹی کے مذاکرات سے متعلق جواب میں صرف اسحاق ڈار کا دستخط ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے رات کو درخواست تیار کی جس کو نمبر لگائے بغیر ہم سن رہے ہیں۔ ہم اس معاملے میں صرف سہولت کاری کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی روز انتخابات کی تاریخ پر اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آئی ایم ایف سے حکومت کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مالی مشکلات کا ہمیں علم ہے مگر آئی ایم ایف سے معاہدہ تعطل کا شکار ہے۔ پاکستان اس وقت سیاسی بحران کا شکار ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تحریک انصاف مذاکرات چاہتی ہے یا نہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ تحریک انصاف مذاکرات سے پیچھے ہٹ چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک ساتھ انتخابات کرانے کی آج کی سماعت مکمل کر لی اور چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت مناسب حکم جاری کرے گی۔ فاروق ایچ نائک نے عدالت سے مقدمہ نمٹانے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ آج اس درخواست کو نمٹا دے۔
14 मई के फैसले को बाद में सुन लिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अदालत मुकदमा निपटा देगी तो केस का असल मकसद हासिल नहीं हो सकेगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने अपना जवाब जमा करवाया है। यकीन है जज साहिबान ने इसका मुताला कर लिया होगा। तहरीक इंसाफ मामलात को संजीदगी से हल करने के लिए बैठी है। इलेक्शन का प्रोसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। आइन को बचाने के लिए हम नेक नियति से बैठे। सियासत में रास्ते खोले जाते हैं, पेशरफ्त हुई, लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। फरूक एच नाइक ने कहा कि केस इस पर निपटा दें कि फ्रीकैन 1 तारीख पर इलेक्शन कराने पर मुतफिक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। फरूक एच नाइक ने कहा कि ये मसला हल हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने फरूक एच नाइक से कहा कि आप सिर्फ वादे करते हैं, ये नुक्ता तहरीरी तौर पर दिया जा सकता है। पंजाब बड़ा सूबा है और इसके इंतखाबात से छोटे सूबे मुतासिर होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुल्क को आईनी बहरानों की तरफ धकेला जा रहा है। हमारी जमात का मौक़िफ़ देखें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हमने आपका मौक़िफ़ पढ़ लिया है। दूसरे केस में कार्रवाई हो सकती है। अगर दिलचस्पी हो तो मुज़ाकरात को दोबारा बहाल करें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जितनी गुंजाइश की तवक्को थी उतनी नहीं मिली। हुकूमत लचक का मुजाहरा नहीं कर रही। क्या हमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें चुभ रही थीं? आइन के तहत अपने 2 हुकूमतों को कुर्बानी दे दी। मुज़ाकरात का एक माहौल होता है। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये पकड़ दकड़ कर रहे हैं। तनकीद के बावजूद हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। वज़ीर कानून बड़ा ईमानदार आदमी है। इन्होंने मुज़ाकरात के दौरान कहा कि फैसला 4-3 का है। हमें हैरानी और शर्मिंदगी हुई जब सुप्रीम कोर्ट पर जुमले बोले गए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पासदारी की। हुकूमत के साथ मेज़ पर बैठने का कोई रास्ता नहीं है।